Txirrita zaleak, egunon gaur, Andere Sahar batekin egonen gira, hau da, Baionako Daguret etxea zeinek Euskal Museoa aterpetzen duen. 31 urtez etxea kudeatu duen Olivier Ribotonekin egonen gira, baita ere 11 gomitekin. Ibil gaitezen bada, leku zoragarri honetan zeinek Euskal historia, arima eta usadioen gakoa ematen digun. Regin, mil esker museoan ongi etorria emanik. Galdetu nizun hautatzea gela bat biziki maite duzuna hautatu duzu, Baionako portua. Zergaitik? Aurrekin lan egiten dut museoan, eta aurrek izigarri maite dutela. Hortakotz hautatu dut. Gogira beraz hemen aturiren erdian, eta aturiz bi aldetan Baiona. Aturriko ezkerraldean baditugu bi auzo nagusiak, hemen Baiona handia eta hemen Baiona txikia. Maketa hontan 1805 gira. Garai hortan portua Baionako zentroan da. Hemen errobi eta aturri batera gunearen inguruan kokatzen da. Eta badira denetariko ontziak, badira ibai ontzi tikiak, hemen Tilola, tikia, Xalantak hemen, eta gero galupak ere, handienak. Eta hor, ikusten dugu nola mozadura bat eman zuten errobira sartzeko, eta nola parte bat altxatzen den ontziak pasarazteko. Eta hor, bufle etorbidean ikusten da nola zura urazpian den eta gero mastak egiteko eta ez dugu pentsatzen orain, ez dugu imaginatzen zen nolako Baiona zen orduko. Ez, egia da merkataritza aktibitate importante bat zela, baita ere itxasontzi gintza. Baziren itxasontzi hainitz eta hori jadanik erdiaroan hola zen, Baiona inglesa zelarik eta hor ikusten dugu bufle hiribidean bazela ontziol bat, baziren itxas zurginak biztanda, baita ere bela egileak, soka egileak, arotzak, istinkariak, eta gibelean ikusten dugu mastendako lubanajoa eta uzten zituzten izeiak ziren bereziki, uran uzten zituzten, hola sendo eta malgu mantentzen ziren. Garai hortan, Santa Espiritu ez da Baionako auzo bat. Komuna bat da, landetako komuna bat da. Hola egon zen, 1800 eta 1957, eskuinaldean ikusten ditugu ere ontziolak eta bereziki Baionako ontziol handiena hori Kolbertek han eman zuen eta zergatik Baionan kokatu zuen hori. Simpleki, ontzi bat egiteko behar diren gauzak, hemendik hurbil dira. Ez dira urrundik etortzen, adibidez aritzak behar dira, kroskoak egiteko, eta senpereko edo amikuseko oianetik etortzen dira, gero izeiak etortzen dira Pirineotik, eta gero kalamua, sokak egiteko garronetik etortzen dira, eta istinkatzeko behar da zur mundruna, eta hori lan
landetatik pinuatik ateratua da, beraz, ada ere Bizkaietik etorri burdina, hortakotz hemen ezarri zuen Kolbertek hori. Gizin, beraz, pasatu didazu untzi berezi bat, pirata batekin edo ez da pirata. Kortsario batekin, kasu, baita gauza bera. Orduan, alako euskarriak erabiltzen dituzu, bistari gazteekin ari zarenean? Bai, portuaren gaia aipatzeko, txikiekin, 2 urtetik goiti eta guti gora behera 5 urteraino, behar ditugu hola gauzak, aurrak txikiak gorputzarekin munduaz jabetzen dira, behar dituzte gauzak unkitu, eta aipatzen ditugu ere haiekin usaintzen dituzte espeziak. Bai. Hor bada kanela, badakigu Baionako txokolatea egiteko garrantzitsua zela. Ipuin batekin abiatzen gira, Kepa Tilorararien istorioa kondatzen dugu, nola itsasontziak deskargatzen ditu, eta gero salgaiak Baionara eramaten, bere tilola txikiarekin. Eta gero bukatzeko, aurrek sekatzen dute, ikusi dugun maketa handian, tilolak sekatzen dituzte. Eta lehen mailako aurrentzat, eskolarekin etortzen diren aurrekin, asmaketa gisa gauzak begiratzen ditugu, beraz hemen baditugu 2 salanta, eta teknika esberdinetan eraikiak, behar dituzte esberdintasunak asmatu, eta puntu aman komunak ere bai, hor ikusten dugu txalanta bat monosiloa dela, bakar batean zilatua izan dela aldiz hemen beste txalanta taulak juntatuak dituzte, eta hor teknikak ere ikusten ditugu. Aha, hemen altxorrak badaude, izkutuak diren obrak. Eta hainbeste gainera. Eta hau, zer da beraz? Rodolphe Caillot, qui vivait à Saint-Jean-de-Luz, qui a peint de façon très expressionniste, une peinture au couteau épaisse. Et là, c'est la mascarade Soultine, les danseurs. On a dû la rapatrier du musée parce qu'elle a été abîmée et on a besoin de la restaurer. Comme d'autres peintures d'ailleurs, celle qui est derrière moi, on a les fondateurs du musée qui assistaient à un sabbat au milieu d'une sorcellerie étonnante. Et on a William Boissel en espèce d'inquisiteur du XVIIe siècle. On a le concierge du musée à l'époque, Urbero, la secrétaire, Michel Aguirre. Sorgina bezala. Tout à fait. Nogaret, Philippe Vérin. Tout ça, c'était les créateurs du musée dans les années 1922-1924. Musua aldatu da, kambiatu da biziki, eta zu izendatua bezain laster, itxi zen musua zaharra, eta berpiztu zen, 12 urte itxita egonda, ideki zen. Eta musu berria zurea da, neurri batean. Oui, voilà. J'ai pris en charge le vieux musée où, par exemple, cette salle de la sorcellerie était entière avec 21 panneaux de peinture. Il n'y avait pas de réserve. Et il a fallu vider tout l'ancien musée. Heureusement qu'on a eu le Château Neuf avec une aile pour faire une opération tiroir. Et après la reconstruction du musée et sa réouverture en 2001, on a heureusement gardé une aile entière du Château Neuf pour, ici par exemple, garder les peintures. Ici.
Olivier Ribeton zaindariak 1988an Euskal Museoaren gidaritza hartu zuen. Handik urte baten burian erakustokia isten zen, seguritate arazo larrien gaitik. Daguretetxea erabat eraberritu zuten. Ondoko bi eraikin erosi eta egokitu zituen herriko etxeak museoa handitzeko asmoz. Bernard Altabegoiti arkitektoak eta Zed Kazalaz museografoak berrikuntza beren gain hartu zuten Olivier Ribetonekin eskoz esku lan eginez. Ideia etzen lehenengo erakustokia berpiztea, charma zeukan arren. Baina, 21. mende atarian beste zerbait nahi zuten. Egitura garaikidea zeinean modu moderno batez kolekzioak aurkeztuko ziren, folklorkerietatik urrun. 11 milioi terdi eurotako oparia eskatzen zitzaion euskal kulturari. Hemen, dantzari ezin guratuta gaude, Bai, badira hainitz eta justuki arratsalde untako erabaki dut beraz margolan hori zuri aurkeztea, Perriko Riberaren fandangoa da. Horra, beraz badira dantzari hainitz, Dori Marelo itzunen edo ziburun gira, ez dakigu sobera. Beraz, margolan hori biziki interesgarria da. Perriko Riberak, beraz artistak burutu zuen 1930an. Ez da lehen bertsioa. Lehen bertsioa 1900koa da. Justu zure gibelean, gero ere ikusten alko dugu. Eta nik biziki maitatu dut beraz margolan hori, zenta alaitasuna senditzen dugu, dantza eta biziki koloretsua da margolan hori. Gainerat, hor, margolariak egiten duen lana da lekuko batena, hots, fandango bat bada, noski, baina jantziak eta hori guztia, kanbiatzen dira. Lehen bertsioan, 1900koan, emazten gonak biziki luzeak dira, zangoan arte joiten dira, hor pixkat laburtuak izan dira, eta baita ere emazten atorrak, haien maungak beraz laburagoak dira. Berdin ere beraz lepokoak, petientziak, bereziki emazteenak, baina gizonak badu beraz jantzi tradizional klixe hori, pixka atorra xuria, gerriko gorria eta galtza urdina, eta hori da euskal buneta edo Pirineetako buneta. Hor ulertzen duguna ere fandangoa bilakatu dela urtez urte, herriko dantza bat. Hau da kultura bitartekaritzaren lana, egiten duzuna, Reginek egiten duen bezalaxe, kudatzen duena. Hau da, partikatzen duzuna eta biziarazten duzuna publikoa hartzen duzularik museontan, izan gazteak, ikasleak, ala helduak. Beraz, pesta eta dantzaren gelan, ideia da bereziki Perriko Riberaren margolanarekin, adibidez, bereziki aurrekin, egiten dugu zazpi diferentzien jokoa, zazpi ezberdintasunen jokoa, beraz, begiratzen ditugu bi margolanak, zer dira ezberdintasunak? Nik baitut ezagutzak, transmititiko ditut, baina ez bakarrik mintzatuz. Ere, ikusi behar da ulertzeko. Beraz, margolanak bai, musika tresnak ere, txuntxuna, xirula bezala, eta ere, badugu beraz, pantaila bat, nun ikusten ditugun, beraz, oizko maskaradak Siberuan adibidez, beraz, eskugarri guzi horiek baitugu, eta adinaren edo publikoaren arabera, horrei aiai egokituko gira.
qu'on n'expose que 2000 objets sur 80 000. On expose peut-être 10% des objets encombrants, mais tout ce qui est dessin, tout ce qui est papier, estampes, affiches, on en a 50 000. Tout ce qui est photo, on en a aussi 50 000. Et ça, c'est dans des expos temporaires ou dans des catalogues qu'on les montre au public. On présente quelques salles permanentes dans la nouvelle scénographie qui a fait peur aux anciens qui trouvaient qu'on avait tué l'âme du vieux musée qui était une maison reconstituée, mais qui n'était pas du tout aux normes. Et là, on a à la fois créé une sorte de synthèse du Pays basque dans l'ancienne maison d'Agourette restaurée, et puis par des expositions temporaires, on renouvelle le regard sur le Pays basque. Laster, etxe hori kitatuko duzu, retreta hartzeko, baina pentsatzen dut, ezagutzen zaitu dalakoz pixka bat, biziki betea izanen dela zure bizitza berria. Eta prezeski, Bask pluraletan, anitzetan emana den liburu hartan, Eskual Museuko lagunek ateratakoa, artikulu biziki interesgarria atera duzu, museoa aipatzeko, eta nun erraiten duzun erakustokia izan beharko luke berak sare baten burua. L'idée du musée basque tête de réseau pour tout le territoire basque est une vieille idée qu'on a imaginée dans les années 1980 déjà, mais qui n'a pas abouti. Le tout, c'est qu'il y ait des équipes scientifiques assez solides pour animer un réseau. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut toujours faire une économie de personnel scientifique. Or, pour bâtir des expositions, écrire dans des catalogues, il faut quand même des gens qui connaissent un peu le sujet, qui savent comment mettre en valeur des tableaux, des objets, des gravures. Parce qu'en fait, un musée, c'est quoi? C'est un ensemble de collections arrivées de toutes sortes de manières, beaucoup de dons pour nous, quelquefois des acquisitions, des legs. Et dans tout ce fatras, il faut faire un choix. Et ce sont les gens du métier qui peuvent faire ce choix pour l'expliquer au grand public. Voilà, donc le musée est surtout un musée de société, comme le musée basque. C'est un musée en perpétuel recommencement, qui a une base énorme de collections et d'objets, mais qui, à partir de ça, doit donner un nouveau souffle et un regard sur le patrimoine d'un pays, sur son passé, son avenir. Mais peut-être qu'au niveau du territoire, il y aura un grand projet commun. J'espère, en tous les cas, c'est mon vœu pour les successeurs. Mil esker benetan, Olivier, ongi segi ere bizitza berrian. Euskal Museoak laster izanen du zuzendari berri bat, eta ordian kapitulu berri bat ere idekiko da. Plazer dut, Ibugaldekin izaitea hemen, kultur karguduna, hau zapez ordea hemen Baionan, orduan jakin nahi nuke nola ikusten duzun museoaren geroa eta etorkizuna. Alors pour ce qui concerne effectivement sa vocation vis-à-vis du territoire basque, je crois qu'il y a une carte essentielle à jouer pour les prochains mois, et ça sera tout le défi de ma modeste présidence, c'est bien sûr celle d'un musée tête de réseau de tout un territoire. Voilà ce qu'on attend du musée basque aujourd'hui. On ne peut pas avoir vécu la transformation politique que représente l'agglomération aujourd'hui et ne pas être à un rendez-vous tel que celui-là. Nous avons des pourcentages conséquents de fonds qui aujourd'hui ne sont pas utilisés, sont en souffrance plus ou moins dans nos réserves. Le moins que l'on puisse faire avec tous les acteurs du Pays basque, c'est de voir comment ces fonds-là peuvent être utilisés au mieux dans les divers points du Pays basque français. Voilà. Bada ere, mecenazgoa. Le rugby et le sport l'ont très bien fait. Pourquoi la culture serait en retard sur ces questions-là? Moi, je travaille dès maintenant à ce que les grandes sociétés, voire les plus modestes, et les petites et moyennes entreprises qui constituent aussi l'essentiel de notre réseau économique ici, se retrouvent dans cette maison et puissent, à travers des initiatives précises, pourquoi pas, travailler à des partenariats. J'ai en tête la mise en valeur d'une tapisserie qui aujourd'hui mériterait un petit coup de pouce financier.
Eta Yves, jakin nahi nuke, zu zaren baionesa tikitan ezagutu zenuen toki hori eta zer zitzaizun. Pour moi, il représente un pan entier de l'amour que j'ai pour cette ville. C'est-à-dire que dans la bourgeoisie bayonnaise au sens large, je ne vais pas vous faire le coup d'un garçon arrivé des faubourgs, personne ne le croirait, on se devait, à l'époque en tout cas, de faire une visite au musée Bonnat et au musée Basque. Ça, c'était incontournable, donc j'ai le souvenir, dans cette pièce comme dans toutes les autres, d'avoir tenu la main de mon père et de ma mère pour visiter ce musée Basque, qui devait aussi beaucoup nous raconter de l'histoire même de notre ville. N'oublions pas Bayonne et le Pays Basque, cette relation aussi très particulière que j'ai perçue dès l'âge de 10 ans entre Bayonne et cette forme de capitalité vis-à-vis du territoire du Pays Basque Nord. Tout ça est dit par cette maison et j'ai des souvenirs de gosse formidables ici. Euskal Museoko gela untan, ongi jarrita, plazer dut zuri oiana eta ongi etorri emaitea. Nere etxean naizelakotz ere, ala erraten baita museo untan, denen etxea delakotz. Hau da, zu Eusko ikaskuntzan ari zira eta azken urteotan garatu dira hartu emanak Euskal Museoa eta Eusko ikaskuntzaren artean. Sinergia hori ezinbestekoa duzie? Bai, izigarri garrantzitsua da guretzat. Zinez gure bigarren etxea dugu hemen, bultzatzen ditugu pila bat izan hitzaldi, baina film emanaldi eta beste, foroak ere muntatzen dira. Eta egia da, gaur egun oso garrantzitsua dela hori lankidetzan gauzak egitea, zeren egesago da, hemen gainera Euskal Museoan proposatzen dute egitura bat, ona dena, publiko zabal bati gauzak eskaintzea posible uzten digute. Joanen urtean izan dugu urte izigarri garrantzitsu bat, gure urte urgena ospatzen ginuen, eta hemen Euskal Museoan egin ditugu 15 ekitaldi. Beraz, kasik gure ekitaldien erdia hemen pasada. Zaren gazteak ze behakoa ematen dio toki honitzuk, nola ikusten duzu Euskal Museoa? Piskat hastapenean uste nuen erakustoki piskat zaharkitu bat zela, eta orain gaur egun badakit ez dela ala, eta gauza asko proposatzen dituela. Izan erakusketen aldetik, biztan dena erakusketa egonkorra, beti hemen dena, eta hor Baionako historia eta Euskal Herriko historia johatzen duena. Baina urtero bederen bi erakusketa handi daude, eta horietan gauza aski zabalak ikusten alditugu eta aski hainitzak. Bada bi urte Tromelen, izan da gaur taldearen inguruko erakusketa, hori bikaina zen eta izigarri interesgarria, artista modernoak dira. Baina niri duritzen zait, ongi lotzen duela tradizioa eta modernitatea, eta hori Euskal Museoan agerian dela. Eta gazteentzat ere, ene ustez gazteek ere haien tokia dute Euskal Museoan, eta ez dutenek oraindik ezagutzen, zinez bultzatzen ditut ezagutzera, zelan naiz eta hemengoak izan, Euskal Herria ezagutu, hemen jokatzen dira gauz batzuk, ez dakizkigunak denak eta ezagutzekoak direnak, zinez. Mire esker benetan oiana, gomita edera egin diguzuna, orduan zuri esker segituko dugu gure ibilbidea hemen leku eder honetan. Mire esker zuri aiande. Laster bat eginen dugulakoan nago noski, anartean ongi bizi izan untza, adio. Tra la la